रस्त्यार तुमकां हें पळोवपाक मेळटा आनी अंडरग्राउंड केबलिंगच्या खातीर जे डिगींग केल्ले ते कंप्लीट नेग्लिजन्स, कित्याक रबलिंग सारकें ना, पॅकिंग सारकें ना. आतां फर्स्ट पावस येतकच जो हालत जाला म्हळ्यार समज एक ट्रक वतालो, ट्रका खातीर म्हळ्यार सांगताले एक 3 मीटर रोड आसा, 3 मीटर रोडाक एक अर्दो मीटर ते 1 मीटर फोंडकूल पडला. म्हणजे जे डिगींग केल्ले आनी डिगींग ताका फक्त मड पॅकिंग केला, ताका रबलिंग ना काय ना, प्रॉपर पॅकिंग ना. आनी 89 क्रोर जेन्ना मोडला तेन्ना फक्त अंडरग्राउंड केबलिंग न्ही, खणपाक, केबलिंग घालपाक, पॅकिंग करपाक आनी तितूंतल्या सेक्युरिटी खातीरय केला. पूण आयज हें पळोवपाक वता की एक ट्रक वचून ट्रक भितर गेला, ट्रकाचो टायर. हो आयजच्या दिसाचो 5वो तो 7वो इन्सिडंट. काल रुमडामोळ जाला, दवल्लेय जाला, आकेंबायजे जाला आनी आयज दिसा माहित्याचे तुमकां हांगा दवल्लेच्या रस्त्यार पळोवपाक मेळटा. आयज फक्त गाडयेचे अशें न्ही किंवा ट्रकाचे न्ही, बायकान वता, सायकलीन वता तांकां सुद्दां हे रिस्क, कित्याक तूं चलोन सुद्दां गेल्यार तुजो पांय भितर वता. सो हे तुमकां इन्सिडंट फाटल्यान पळोवपाक मेळटा.